شاهین و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره استراتژیا و برنامه‌های دولتی تلاش نموده ایستاده است که توسط تأسیس کارخانه‌های نوی صنعتی اشیای خام وطنی را در داخل کشور کارکرد کرده محصولات تیار دارای ارزش بلندی اضافه شده را به بازار پیشنهاد گرداند. سال 2025 کارخانه‌های صنعتی استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی تاجیکستان با مبلغ زیاده از 26 میلیارد سومانی محصولات استحصال نمودند که این از رشد با نظام ساحه درک می‌دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش زایشای توای مراد. بنیاد کارخانه‌های نو به افزایش حجم استحصال، رشد صادرات و زیاد شدن نامگوی محصولات زمینه گذاشت. حالا در کشور 17 نامگوی محصولات در ساحه صنعت معدن استحصال می‌شود. این در حالی است که سال 1991 در مجموع در ساحه صنعت معدن 3 نامگوی محصولات استحصال می‌شد که قسم بیشتری آن همچون محصولات نیم تیار به خارج کشور صادرات می‌گردید. امروز با تأسیس کارخانه‌های نو استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی با استفاده از تکنولوژی معاصر چند مرحله را گذشته محصولات تیار دارای صفت بلند استحصال و پیشنهاد می‌گردد. سال 2025 در ولایت بدخشان در این و دیگر ساحه‌های صنعت کارخانه‌های نو با فعالیت استحصالی آغاز نمودند که محصولات آنها عوض کننده واردات میباشد. دوام سال‌های 2022-2025 در ولایت بیش از 140 کارگاه و کارخانه نو ساخته به استفاده داده شد. با مقصد تقویت بخشیدن به روند صنعت‌کنانی ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2026 به حالت حاضر 32 عدد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی که علاقه سرچشمه مبلغ‌گذاریشون معین شدگی است با نقشه گرفته شده است. همزمان در ناحیه‌های اشکوشیم، شغنون و پارک دوم صنعتی در ناحیه روشقلا کارهای ساختمانی آغاز گردیدند. حالا در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 912 کارگاه و کارخانه صنعتی فعالیت نموده در آنها استحصال 175 نمود محصولات به راه مانده شده است. سال 2025 کارخانه‌های صنعتی ولایت نزدیک به 14 میلیارد سومانی محصولات استحصال نمودند. در سال 2015 حجم استحصال محصولات صنعتی به 4.6 میلیارد سومانی رشد می آمد. سال 2025 حجم استحصال محصولات صنعتی 13.9 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد. یا اینکه شماره کارخانه‌های صنعتی در سال‌های 2015 577 عدد را تشکیل میداد. در سال 2025 باشد شماره کارخانه‌های صنعتی در ولایت به 912 عدد رسانیده شده است. فضای مساعد سرمایه‌گذاری و دستگیری فعالیت صاحبکاری استحصالی نشان دهنده ها را در ساحه صنعت ولایت سوخت افزون نموده است. بنیاد 144 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی در سال 2025 حجم استحصال محصولات را افزایش و در تامین 847 جای کاری نو زمینه گذاشت. در سال 2025 از طرف کارخانه‌های صنعتی زیاده از 265 نمودی محصولات ها استحصال کرده شدند که اکثریت آنها همچون محصولات های وارداتی وصل کننده و محصولات های می باشند که آنها به صادرات نگرانده شدند. از ولایت سوخت همچون محصولات های صنعتی صادراتی به مانند محصولات های معدنی، سمنت، نخی پخته، کلابه پختگین، کنسرو ها و دیگر نمود محصولات هستند که آنها به صادرات نگرانده شدند. سال 2025 در دایره هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت در کشور 400 کارگاه و کارخانه نو ساخته به استفاده داده شد که از این 63 کارخانه به شهر دوشنبه، 85 کارخانه به ولایت ختلان، 144 کارخانه به ولایت سوخت، 50 کارخانه به ناحیه‌های تابع جمهوری و 54 کارخانه به ولایت مختار کوهستان بدخشان راست می‌آید. ظاهرشاه تقویمراد بهادر قربانزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. نشر اسفره با هدف افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، تامین ساکنان با کار دائمی و رشد صادرات تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. حالا در کارخانه‌های صنعتی شهر اشیای خام کشاورزی تا محصولات نهایی کارکرد شده در برابر تامین طلبات بازار داخلی همزمان به خارج کشور صادرات می شود. گزارش همکاران ما.
дар шаҳри Исфара дар самти амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. Дар ин радиф ба таъсиси корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ, ҷойҳои нави корӣ, барқарор кардани фаъолияти корхонаҳои бозистода, истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо сифату воридотивазкунанда ва содиротӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Дар доираи ин ҳадафи стратегӣ саноатчиёни шаҳр тасмим гирифтанд, ки фаъолиятро дар татбиқи самараноки ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, татбиқи стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои даври то соли 2030 рушди соҳа ва бештар намудани номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ, баландбардоштани сифат, ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, харидорӣ ва васлу насби дастгоҳҳову технологияи нав ва ғайра боз ҳам тақвият бахшида шукӯҳу шаомати корхонаҳои саноатии шаҳрро барқарор намоянд. дар коргоҳ корхонаҳои саноатии шаҳри Исфара зиёда аз 52 намуди маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад. Агар барои таqqос гирем, соли 2022 дар шаҳри Исфара 26 намуди номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешуд, ки ин дар давоми 4 соли охир ба 52 намуд расонида шуд. аз он ҷумла дар корхонаи коркарди консервагии Субҳи Ватан бошад, зиёда аз 40 намудро ташкил менамояд. 10 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуд бо пешниҳоди 73 ҷойҳои нави корӣ. дар соли 2026 ба нақша гирифта шудааст, ки 13 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода мешаванд. аз он ҷумла зиёда аз 105 нафар соҳиби ҷойи нави корӣ мегарданд. ҳамзамон таъкид ба пешниҳодҳои сарвари давлат дар корхонаҳои коркард ва бандубасти меваи хушк, ки саҳми онҳо дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти шаҳр сол аз сол зиёд мегардад, корҳои азнавсозӣ, таҷҳизоти технологӣ, таҷдиди истеҳсолот ва ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар асоси истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ анҷом дода шуда, барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. 11 корхона ба коркарди меваи хушк машғул буда барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад. танҳо давоми соли 2025 аз ҷониби корхонаҳои коркард содироти беш аз 49 000 тонна меваи хушк бо бандубасти замонавӣ ба роҳ монда шуд ва имсол ин нишондод зиёд карда хоҳад шуд. Собир Айюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои партов, холимонда ва заминҳои корамиобӣ, ки ҳамчун заминҳои лалмӣ истифода бурда мешаванд, корҳои муайян ба сомон расонид. соли 2025 567 гектар аз ин намуди заминҳо ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, ҳамчунин масоҳати заминҳои обӣ 819 гектар зиёд шуд. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ масъулини Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод. иброз гардид, ки ин нишондиҳандаҳо қонеъкунанда нестанд, зеро то ҳол дар ҷумҳурӣ 19 545 гектар заминҳои партов ва 7128 гектар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда мавҷуданд. барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. истифодаи мақсадноки замин ва ҷорӣ кардани усулҳои муосири агротехникӣ нишондиҳандаҳои истеҳсолиро дар соҳаи кишоварзӣ афзун намудааст. дар ноҳияи дӯстӣ имконотҳо дар ин самт самаранок истифода гардида бо амалисозии тадбирҳои зарурӣ бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин карда мешавад. гузориш дар ин хусус. истифодаи мақсадноки замин ва ҷорӣ намудани усулҳои муосири хоҷагидорӣ дар ноҳияи дӯстӣ сол аз сол натиҷаҳои назаррас ба бор меорад. кишоварзон бо истифода аз парвариши зироат бо усули зери плёнка ҳосили фаровону хушсифати сабзавоти тару тоза аз қабили карам, гулкарам, шалғам, турб ва дигар намуди маҳсулотро ба даст оварда бозорро таъмин менамоянд. ҳамзамон парвариши такрории зироат бо ҳамин усул барои истеҳсоли маҳсулот дар моҳҳои оянда ба роҳ монда шудааст. айни замон деҳқонон ба ҷамъоварии маҳсулотҳои карам, гулкарам, лаблабӯи сурх, турб, шалғам ва дигар сабзавотҳоро ба бозор пешниҳод карда истоданд ва дар гармхонаҳо ҳозир кӯчатҳои лаблабӯи сурх барвақти
карам و گل карам و картошкаро дар моҳи март апрел ба бозор пешниҳод мекунанд. ташкили гармхонаҳои доимамалкунанда бо истифода аз усулҳои ҷадиди парвариш аз ҷумла обёрии қатрагӣ ба рушди соҳаи кишоварзӣ такони ҷиддӣ бахшидааст. дар ин гармхонаҳо ниҳолони помидор, қаламфури ширину тез, боимҷон ва дигар намуди зироат парвариш ёфта барои барвақттар кӯчонидан ба заминҳои кушод омода мегарданд. бахусус сокинону кишоварзони соҳибтаҷрибаи ноҳияи дӯстӣ давоми чанд соли охир парвариши ниҳоли полезӣ аз ҷумла тарбуз, харбуза ва ҳандалакро низ ба роҳ монда назар ба парвариши анъанавӣ бо ин усул ҳосилро то 1 моҳ барвақттар ба даст меоранд. این هندلک من این محکم کردگی ما دیگرش انا او طرفش خربوزه با یک طرف او پایان ترگش تربوز ما نیحالای همین چی را ای 5 فوریه سر میکنیم که من کسی تدا تربوزه هندلک و خربوزه راش 21-22 فوریه زمین بچینونیم. این رنگ دوگه انا دو قوته میکنیم تگشت یک قوت بالاشت دویم قوت همین سلفن پیچونده. тавре мушоҳида гардид сокинони ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳияи дӯстӣ парвариши чорворо дар шароити хонагӣ густариш дода ба рушди ин самти муҳими хоҷагидорӣ низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамоянд. аз ин ҳисоб онҳо фоидаи хуб ба даст оварда ҳамзамон дар таъмини талаботи бозор бо гӯшт ва таҳкими амнияти озуқавории кишвар саҳми муносиб мегузоранд. сокинони ноҳияи дӯстӣ бо пеш гирифтани усулҳои манфиатовари хоҷагидорӣ сатҳи даромаднокии худро сол аз сол баланд бардошта дар баробари беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагӣ дар корҳои ободониву созандагӣ низ фаъолона иштирок менамоянд. аз ҷумла бо саҳми сокинони ҷамоати деҳоти нури вахш сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 23 ҷараён дорад. бинои мазкур аз 14 синфхона иборат буда барои 330 ҷои нишаст дар як баст пешбинӣ шудааст ва бо риояи талаботи муосири сохтмонӣ бунёд мегардад. ҳамчунин имрӯзҳо сокинони ноҳияи дӯстӣ бо истифода аз мавсими мусоид ва дар арафаи фасли зебои баҳор ва ҷашни байналмилалии наврӯз иқдомҳои оммавӣ ташкил намуда дар мавзеъҳои муайяншуда бо тавсияи мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист ниҳолони сояафкану ороишӣ мешинонанд. ин тадбирҳо ба ободонӣ, сарсабзӣ ва беҳдошти муҳити зист мусоидат намуда симои ноҳияро боз ҳам зеботар мегардонад. соли гузашта дар ноҳияи рашт дар ҳаҷми зиёда аз 1 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст. имсол бо азхудкунии 100 гектар замини бекорхобида ва таъмиру барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ масоҳати заминҳои корам дар ноҳия васеъ ва ҳаҷми истеҳсол афзоиш дода мешавад. тағйирёбии иқлим, афзоиши аҳолӣ, талабот ба маҳсулоти кишоварзӣ ва захираи дусолаи маводи ғизоӣ. бо ин мақсад хоҷагидорони ноҳияи рашт ҳадаф доранд соли равон дурнамои кишти зироатҳоро дар муҳлатҳои пешбинишуда иҷро намоянд то ба ин васила дар таъмини сабади истеъмолии мардум ва бозорҳои дохила бо маҳсулоти худӣ ҳиссаи муносиб гузоранд. хоҷагидорон аллакай доир ба иҷрои ин ҳадаф даст ба коранд. то имрӯз захираи тухмиҳои хушсифат, техникаҳои соҳавӣ ва сӯзишворӣ барои кишти баҳориро омода карданд. тибқи дурнамо масоҳати кишти картошка 1650 гектар ва дигар намуди зироатҳо 1353 гектар барои имсол пешбинӣ шудааст. аслан шуғли мардуми ноҳияи рашт кишоварзӣ аст ва бешак парвариши картошка низ дар ин минтақа хуб ба назар мерасад. аз ҷумла деҳқонон соли гузашта дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 62 000 тонна картошка истеҳсол карданд ки ин нишон дод нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд аст. яъне ин ба он маъност ки деҳқонон аз гузашта дида масъулияти бештар ҳис карда барои амалинамоии ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти таъмини амнияти ғизоӣ даст ба коранд. бо мақсади барқарор намудани каналу пойгоҳҳои обкашӣ соли гузашта аз ҳисоби раёсати захираҳои оби минтақаи ҳавзаи Фарғона таъмири 4 пойгоҳу каналҳои хуҷорӣ оғоз гардида мувофиқи нақша корҳои боқимонда соли ҷорӣ анҷом дода мешавад. ин пойгоҳҳо барои дастрасии заминҳо бо оби полезӣ ва рафъи мушкилиҳо дар ин самт мусоидат менамояд. идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи рашт ҳамасола ва 590 хоҷагиҳои деҳқонӣ шаҳрномабандиро ба роҳ монда ки ин 1620 гектар заминҳои обиро ташкил медиҳад. имсол аз ҳисоби ҳавзаи Фарғона 4 адад пойгоҳи обкашӣ ва як қатор наҳрҳои хиҷорӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шудаанд ки дар соли 2026 барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо хеле муфид мебошад.
ҷузъи дигари фаъолияти хоҷагидорони ноҳияи Раштро боғдорӣ ташкил медиҳад. Дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ масоҳати боғҳо то имрӯз наздики 5000 гектарро ташкил дода, соли гузашта 40000 тонна мева истеҳсол карда шуд ки ин омор низ рӯ ба болоравӣ дорад. Барои рушди соҳаи боғдорӣ 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ фаъолият дошта, ҳамасола боғдорон қариб 100 000 беғ ниҳолони себунок, мурӯд, зардолу ва чормағзу шафтолу омода мекунанд. олимони соҳа иқлими минтақаҳои баландкӯҳ хусусан водии Раштро барои рушди соҳаи картошка ва боғдорӣ мусоид маънидод карда, бунёди боғҳо аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва зиёд кардани майдони кишти картошкаро дар доманакӯҳо муфид арзёбӣ менамоянд. Зеро дар ин минтақаи хушбоду ҳаво метавон ҳосили баланди меваҳои хушсифат ва ҳосили фаровони картошка ва дигар зироатҳоро истеҳсол кард. Дар сурати самаранок истифода намудани заминҳо ин раванд ба таъмину афзоиши сабади истеъмолӣ, захираи маводи хӯрока ва беҳтар шудани шароити иқтисодии ҳар як хонавода мусоидат хоҳад кард. ниҳолшинони тадбире аз ташаббусҳои ватандӯстона ва иқдоме аз ободониҳост ки баҳри таъмини фаровонии маҳсулоти мевагӣ ва сарсабзиву зебогии диёр замина фароҳам меорад. Бо ин назардошт дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ мавсими шинонидани ниҳолони ороишиву сояафкан ва мевадиҳанда дар ҳама гӯшаву канори ноҳия идома дорад. Шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. бо мақсади таъмини ободониву татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо саҳму ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ва масъулони ташкилоту муассисаҳо раванди ниҳолшинонӣ то рафт вусъат меёбад. ин навбат дар яке аз мавзеъҳои ҳудуди муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия бо иштироки кормандони муассиса, бахши ҳифзи муҳити зист ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар майдони 2 гектар ниҳоли ороишӣ навъи павлония шинонида шуд. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ки асосан аз 2 қитъа иборат буда, қитъаи меҳривар асосан заминҳои лалмӣ 4100 гектар ва боқимонда дар қитъаи боғистон ки асосан боғҳои маданӣ зиёда аз 186 гектар заминро дар бар мегирад. аз он 141 гектар боғ вуҷуд дорад. мо аз ҳисоби барнома павлония шинонда истодаем. замине ки ҳозир мо дар ҷо вуҷуд дорад 2 гектар буда, дар он 1100 беғ ниҳоли павлония шинонда мешавад ва зиёда аз 800 беғаш ҳозир шинонда шудааст ва шинондани павлония боз давом дорад. кормандон дар ниҳолхонаи муассиса ниҳолонро аз тухмӣ шинонидаву парвариш мекунанд то ниҳолони мутобиқ ба иқлим дастрас ва барои истифода дар майдонҳои васеъ омода гардад. сол то сол дар натиҷаи иҷрои чунин тадбири ниҳолшинонӣ ҳудуди ҷангалзор васеъ гардида, айни ҳол масоҳати умумии он 4410 гектар буда, 240 гектарашро боғи мевадиҳанда ташкил медиҳад. соли дуюм аст ки шинонидани ниҳоли павлония дар хоҷагии ҷангал таҷриба мешавад. тибқи тавсияи мутахассисон метавон онро ҳам барои ороишӣ ва ҳам дар сохтмон ба таври васеъ истифода намуд. павлония дарахте ки тез калон мешавад, ҳисоб аз ҳисоби чӯби корӣ, дуюм баргаш барои ҳайвони калони шохдор ва майда ва сеюм гулаш то тирамора ки давом меравад барои занбури асалпарварӣ ниҳоят хуб мебошад. дар шароити ноҳияи Ҳамадонӣ парвариши павлония бисёр хуб бароб монда мешавад, зеро ки дар ноҳияи мо об бисёртар аст ва ин дарахт бисёртар бояд бехаш нам бошад, ба об эҳтиёҷи зиёд дорад. яхобмонӣ ва ба шаклдарории ниҳолу дарахтони боғҳои мевадиҳанда ки омили муҳими таъмини фаровонҳосилӣ ва муҳофизати ниҳолон дониста мешавад, дар ин самт низ аз ҷониби масъулон пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. тибқи маълумот дар мавсими ҷорӣ нақшаи бунёди боғу ҷангалзор 9,5 гектар буда, то кунун иҷроиш 3,5 гектар таъмин шудааст. нақшаи барқароркунӣ ки 10 гектар пешбинӣ гардидааст, то ҳол дар масоҳати беш аз 4 гектар иҷро шуда, бо мақсади татбиқи пурраи ҳадафҳо раванди мавсими ниҳолшинонӣ дар ноҳия суръат бахшида мешавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ахбор. бо дастгирии ҳукумати кишвар мушкилоти чандинсолаи сокинони деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ ноҳияи Хуросон роҳи ҳалли худро пайдо кард. бо бунёди чоҳи амудӣ 50 куб оби нӯшокӣ захира шуда, аз он аҳолӣ самаранок истифода хоҳанд кард. таваҷҷӯҳ намоед.
با به کار انداختن چاه عمودی در ناحیه خراسان 4000 اهالی دهه چهارباغ ناحیه با آب تازه آشامیدنی تأمین گردیدند. این اقدام نجیب در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و وسط کارهای بنیادی با سهم مقامات محلی، مسئولین خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه همچنین در همکاری با شریکان رشد عملی گردیده مشکلات نارسایی آب نوشاکی را در این دهات برطرف نموده است. چاه عمودی امروزه ما چقدرش 120 متر هست. در یک ساعت 43 متر کوبی آب استحصال میکنه، یعنی که به اهالی تقسیم میکنه. ذخیره آب نوشاکی ما 50 کوب را تشکیل میدهد. در حالت نبودن قوه برق یا اینکه بارشات ما هم ذخیره که آبی که میکنیم 50 کوب ما هم میتونیم به اهالی تقسیم کنیم. با آب نوشاکی تامین نمودن اهالی یکی از مسئله های اساسی حکومت مملکت به حساب رفته. همساله با جلب و عملی نمودن نقشه و لایحه های آب تامین کنی در شهر و ناحیه های کشور ساکنان با آب تازه آشامیدنی تامین کرده می شوند. قبلا ساکنان این محله از نارسایی آب تا جای تنقیصی داشتند و امروز با عملی گردیدن این تدبیر از آب نوشاکی تامین گردیده اند. طبق اطلاع ساختمان و وصل و نصب به این دستگاه تامین کننده آب نوشاکی 3 ماه ادامه یافته، حالا با در نظر داشت تمام طلبات پورا بنیاد و مورد استفاده قرار داده شده است. همزمان در این انشاءات 30 پنل آفتابی با اقتدار استحصال 16 کیلووات ساعت برق نصب گردیده است که در حالت موجود بودن محدودیت نیروی برق فعال گردانیده شده در همه فصل سال ساکنان را با آب تامین می نماید. در شرایط امروزه تامین امنیت عضوقواری و حفظ سلامتی اهالی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب می‌رود. مرکز تامینات بی‌خطری عضوقواری در ناحیه عینی با راه‌اندازی نظارت دائمی، تشخیص بی‌طوری و کارهای فهماندهی جهت تامین صفت و بی‌خطری محصولات غذایی فعالیت پرثمر را انجام می‌دهد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. در ناحیه عینی مرکز تامینات بی‌خطری عضوقواری فعالیت خود را مطابق به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به راه مانده، نظارت دائمی را در سمت انتقال، نگهداری و فروش حیوانات و محصولات عضوقواری تامین می‌نماید. متخصصان مرکز با مقصد حفظ سلامتی اهالی منتظم کارهای فهماندهی، تشخیص و نظارت بی‌طوری را انجام داده برای پیشگیری پنجشوی بیماری‌ها و تامین صفت محصولات به بازار پیشنهاد شونده چاره‌های ضروری می‌اندیشند. با مقصد حفظ سلامتی اهالی و تامین بی‌خطری محصولات خوراکواری از جانب کارمندان مرکز تامینات بی‌خطری عضوقواری نظارت و بازدید در مغازه‌ها و نقطه‌های فروش به راه مانده شد. ضمن کارهای فهماندهی شرایط نگهداری محصولات گوشتی، مرغ، حسیب و دیگر محصولات غذایی مورد آموزش قرار گرفته به فروشندگان عاید بر رعایت قاعده‌های سانیتری، مهلت استفاده و طرز درست پیشنهاد محصولات به خریداران توصیه‌های مشخص داده شد. با مقصد حفظ سلامتی اهالی و تامین امنیت عضوقواری کارمندان مرکز تامینات بی‌خطری عضوقواری در ناحیه عینی و تشخیص چاره‌های خرد و کلان منتظم تقویت می‌بخشند. متخصصان ساحه با بازدید از خواجگی‌های دهقانی و محله‌های چاره‌داری حیوانات را از تشخیص بی‌طوری گذرانده برای پیشگیری پنجشوی بیماری‌های سرایتی چاره‌های ضروری می‌اندیشند. این تدبیرها با بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان و بلند برداشتن سطح تندرستی جامعه مساعدت می‌نماید. سال 2025 استحصال گوشت و شیر در کشور نسبت به سال 2024 افزایش یافته است. عملی سازی برنامه‌های دولتی، بهتر کردن ذات چاروا و توجه به پرورش چاروای خوش‌ذات یکی از راه‌های زیاد گردیدن نشان دهنده این ساحه ارزیابی می‌گردد. حکمت الله نظرزاده گزارش می‌دهد. اگر گوساله‌های محلی با وزن 18-20 کیلوگرم تولد شوند، این تناسب در گوساله‌های خوش‌ذات با 25-32 کیلوگرم برابر است. وزن افزون کنی شبانه روزی چاروای خوش‌ذات نیز نسبت به چاروای محلی از 20 تا 30% زیاد می باشد. شیرجوشی سالانه نیز از چاروای خوش‌ذات در قیاس با چاروای محلی زیاد است. این از آن شهادت می دهد که چاروای سرمحصول بهتر از چاروای کم محصول است. توجه به زیاد شدن سرشمار و بهتر کردن ذات چاروا امکان داده است که در سال 2025 استحصال گوشت نسبت به سال 2024 به اندازه 109.2% و استحصال شیر 102.5% افزایش یابد.
چوروی زوتی نسبتا دوره مصنوعی بالا بوده. چوروی زوتی در یک روز از 35 لیتر شیر میدهد که از این نشان داد هم نسبت با چوروی محلی 28 لیتر زیاد می‌باشد. اگر یکی از راه‌های افزون نمودن محصول نوعی چوروا و بیشتر به دست آوردن نسل سالم، پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و سری وقت انجام دادن امگذرانی باشد، راه دیگر خوشزاد کردن چوروا دانسته می‌شود. چند سال اخیر در نتیجه توجه به زادپروری و وارد کردن چوروای خوشزاد از خارج مملکت در برابر سرشمار صفت چوروا هم بهتر گردیده است. تجربه عالمان سوحه نیز در سمت خوشزاد کردن چوروا نتیجه بخش و ثمره دلخواه به بار آورده است. این امکان داده است که در سال 2025 سرشمار چوروای کلان نسبت به سال 2024 به اندازه 103.6% زیاد شود. این زمان در جمهوری مایل اهالی با پرورش چوروی زوتی بیشتر می‌گردد. همه سالا هنگام برگزار نمودن فستیوال‌های فروش چوروی زوتی در همه منطقه‌های جمهوری ما مشاهده می‌نماییم که مایل و رغبت اهالی با پرورش چوروی زوتی بیشتر گرده ایستاده است. طبق معلومات اموری عین حال زیاده از 92% سرشماری چوروای کلان و 82% چوروای میده به بخش اهالی راست می‌آید که حالا هم از روی وزن زنده و محصول نوعی با طلبات استانداردی زود چندان جوابگو نیست. با نظرداشت زیاد بودن چوروا در دهات، اهالی را ضرور است از دستاوردهای علمی استفاده برده چوروای خود را خوشزاد نمایند. در تاجیکستان در سمت استفاده امکانات‌های طبیعی، جلب سرمایه، بنیاد اقتدارهای نو و کم کردن تلفات نتیجه‌های بلند به دست آمدند. تنها سال 2025 در شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان 11 نیروگاه آفتابی، 4 نیروگاه خرد آبی و 1 نیروگاه بادی مورد استفاده قرار داده شد. در ظرف سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سمت تأمینات ساکنان با برق در تمام فصل سال نتیجه های بلند به دست آمده. انشاءات نوی تولید کننده نیروی برق از مرکز ولایت تا دوردستترین منطقه های ولایت بنیاد به استفاده داده شد. در دایره لایحه عملی سازی مرحله دوم لایحه الکتریفیکاسیای دهات در حدود ولایت 30 نیروگاه آفتابی به نقشه گرفته شده تا به حال 13 نیروگاه های خرد آبی، 1 بادی به استفاده داده شده اند. در برابر این سال 2025 در بدخشان 11 نیروگاه آفتابی نیز به استفاده داده شدند. استفاده امکانات‌های طبیعی، جلب سرمایه و زیادکنی استحصال برق در دایره تطبیق یکی از 4 هدف استراتژی حکومت کشور نائل شدن به استقلال کامل انرژتیکی صورت می‌گیرد. به حالت ماه ینور سال جاری حلقه ساختمان 11 عدد نیروگاه خرد آفتابی با توانایی عمومی 11 مگاوات، یعنی با طور الترناتیوی 81% کارها با فراگیری 859 خانواده. اینچنین ساختمان 4 عدد نیروگاه خرد آبی با اقتدار عمومی 0.45 مگاوات با فراگیری 225 خانواده ساخته و اتمام رسانیده شد. تولید برق در شرکت ما از حساب نیروگاه برقی آفتابی 13 مگاوات، از حساب نیروگاه آبی 1.05 مگاوات، از حساب ساختمان نیروگاه بادی 200 کیلووات افزون خواهد شد. بعد انجام کارهای ساختمانی در انشاءات ساخته شونده اقتدار عمومی نیروی برق از حساب نیروگاه‌های آفتابی افزایش خواهد یافت. عین زمان در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان نیروگاه آفتابی ادامه داشته آن با اقتدار 3 مگاوات مورد استفاده برای باشندگان محلی قرار داده خواهد شد. کارهای بنیادی در دیگر نیروگاه‌های ساخته شونده 70% به اتمام رسانیده شده تا تجلیل صحنه مهم تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. نیروگاه‌های خرد آبی، آفتابی و بادی به استفاده داده خواهند شد. کارمندان агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ошкори як ҳолати берун аз талаботи қонун хабар доданд. истифодаи тӯлонии таҷҳизоти худсохт дар яке аз гармхонаҳо дар ноҳияи деваштид. ин таҷҳизот нерӯи барқро дар қиёс ба дастгоҳҳои барқӣ мутобиқ ба талаботи стандарт чандин маротиба зиёд сарф менамояд. таваҷҷӯҳ намоед.
مسئولین ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه استراوشان ضمن گذراندن کارهای سنجشی پروفیلاکتیکی فعالیت غیرقانونی گرمخانه‌ای در توازن شبکه‌های برقی ناحیه دیوشتیج بوده را آشکار نمودند. طبق اطلاع مساحت گرمخانه 60 متر مربع را تشکیل داده در داخل آن تجهیزات خودساخت سرمصرف نصب گردیده و تا امروز به حسابکنک برقی فعالیت دارد. از 5 عدد تجهیزات خودساخت سرمصرف 2 عددش در حالت کارشایم قرار داشته اینچنین قاعده‌های خطری رعایت نگردیده است. ناقل‌های برقی غیر استانداردی و به رعایت قاعده‌های بخطری نصب گردیده جای گذاشتن حسابکنک برقی به طلبات استفاده قوه برق جوابگو نمیباشد. ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه استراوشان در گرمخانه در توازن شبکه برقی ناحیه دیوشتیج بوده تجهیزات‌های گرم‌دهی غیر استانداردی به سوگرک برقی آشکار شده همچنین قاعده‌های تکنیکی به خطری تمام رعایت کرده نشده است. نسبت مسئولین شبکه برقی ناحیه دیوشتیج دایر به این مسئله چاره‌های مأموری اندیشیده می‌شود. در گرمخانه که اساساً نهال لیمو پرورش می‌یابد تا امروز کسی را وادار نکرده است که قوه برق از کجا دسترس گردیده است. کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه استراوشان آشکار نمودند که قوه برق تا درون گرمخانه توسط ناقل‌های مخصوص از تگ زمین برده شده است. الحال حجم برق تلف یافته و ضرر مالیوی آن از جانب کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی معین گردیده مبلغ برق استفاده شده به دولت برگردانده می‌شود. هر اشخاصی که به استفاده غیرقانونی قوه برق دست میزند چاره‌های مأموری اندیشیده می شود. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیج، اخبار. нашъамандӣ ва қочоқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳонiyonро ба ташвиш оварда мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар бахусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. 10 феврали соли 2026 тахминан соати 1:20 шаб дар ҳудуди минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадӣ дар қади қисми ҳарбии 0307 раёсати қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон воқеъ дар ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ 4 нафар қочоқбари афғон сарҳади давлатиро ғайриқонунӣ убур намуда аз ҳудуди Афғонистон ба хоки Тоҷикистон гузаштанд. дар натиҷаи гузарондани амалиёти ҷангии хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ масири ҳаракати ҷинояткорон муайян ва қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон пешгирӣ карда шуд. як нафар қочоқбар Авалмир Валади Абдулҳаким тахминан 45 сола сокини қарияи Майдапатаи Вулусволии дар қади вилояти Тахори Афғонистон боздошт ва аз ӯ 46 баста маводи мухаддири нави ҳашиш мусодира гардид. ҳамчунин аз ҷои ҳодиса 2 адад камераи резинӣ дарёфт карда шуд ки қочоқбарон ҳангоми убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ аз он истифода бурданд. ба аъзои боқимондаи гурӯҳи Начаҷалоб муяссар шуд ки бо истифода аз торикии шаб ба самти Афғонистон фирор намоянд. вобаста ба далели мазкур аз тарафи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии муддаҳои 200, 289 ва 335 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. имрӯз дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муомилоти қонунӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш инчунин тадбирҳои нав барои коҳиш додани паҳншавии маводи нашъадор ва баландбардоштани огоҳии мардум дар бораи хатарҳои он баррасӣ шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. масъалаҳои гузариш аз муомилоти қонунӣ ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор, психотропӣ ва сахттаъсири дар тиб истифодашаванда дар душанбе бо баргузории як ҷаласа баррасӣ шуд. дар ҷаласа масъулини хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, масъулини сохторҳои дахлдор, инчунин кормандони муассисаҳои тандурустиву фармасевтии мамлакат иштирок намуданд. зикр шуд ки дар замони соҳиби истиқлоли Тоҷикистон бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкилӣ дар самти муомилоти қонунӣ ва мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, пешгирии нашъамандӣ ва коҳиш додани оқибатҳои тиббию иҷтимоӣ аз ин амалҳои номатлуб фароҳам оварда шудааст. дар ин даврон 3 барномаи давлатӣ ва 2 стратегия аз ҷумла стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 қабул ва мавриди амал
қарор дода шуд. дар ҳамин замина ҷиҳати амалисозии стратегияи мазкур дар кишвар чорабиниҳои саривақтӣ ба роҳ монда бу омилҳои таъсиррасон дар самти муомилоти қонунӣ ва гардиши ғайриқонунии онҳо болоравии сатҳи нашъамандӣ дарёфт ва арзёбӣ карда шуда, амалҳои номатлуби гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар, психотропӣ ва сахтасир, бемории нашъамандӣ, оқибатҳои тиббию иҷтимоии онҳо сол то сол коҳиш ёфта истодаанд. дар ин давра тибқи талаботи бандҳои дахлдори стратегия ва дар асоси кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мутахассисони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳои маҷмӯию мушаххас амалӣ карда шуданд. аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи гардиши қонунии маводи нашъадор, психотропӣ ва сахтасири дар тиб истифодашаванда таҳия ва тасдиқ шуданд. ҳамзамон дар самти назорати давлатии муомилоти қонунии доруҳои махсус назоратшаванда ва пешгирӣ аз муомилоти қонунӣ ба муомилоти ғайриқонунӣ гузаштани онҳо аз ҷониби хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чорабиниҳои саривақтӣ дида мешаванд. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён доир ба вазъи нашъамандӣ, сохтори суистеъмоли маводи нашъовар, омӯзиши санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳо, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва тартиби фурӯши онҳо аз муассисаҳои фармасевтӣ баромад намуда, доир ба масъалаву мушкилотҳои дар ин самт ҷой дошта андешаронӣ карданд. дар мактаби мусиқии бачагонаи ба номи Одина Ҳошим бо иштироки 400 ҳунарманд даври ниҳоии фестивал озмуни оркестрҳои ҳарбии ҷузъу томи вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратӣ баргузор гардид. ҳадафи озмун дарёфти чеҳраҳои нав байни сохторҳои қудратӣ ва эҷоди оҳангҳои нави низомӣ мебошад. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа. ба истиқболи 33-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин маротиба бо ташаббуси вазорати мудофиаи мамлакат миёни оркестрҳои ҳарбии ҷузъу томи вазорат ва дигар сохторҳои қудратӣ фестивал озмун ташкилу баргузор карда шуд. ҷиҳати иштирок дар даври ниҳоии озмуни мазкур ҳайати оркестрҳои ҳарбии нафасии сохторҳои қудратии мамлакат дар толори консертии мактаби мусиқии бачагонаи ба номи Одина Ҳошим ба ҳам омаданд. дар фестивал озмуни фарҳангӣ наздики 400 нафар ҳунармандон ва навозандагони асбобҳои нафасӣ ширкат варзида шартҳои ба озмун пешбинӣ гардида, аз ҷумла намоиши оркестрҳои ҳарбӣ, навозиш ва ҳаракатҳои сафӣ, яъне дефиле ва навозиши асбобҳои миллии тоҷикиро бо маҳорати баландикасбӣ иҷро намуданд. лозим ба таъкид аст ки баробари оркестрҳои ҷузъу томи вазорати мудофиа инчунин дастаҳои мусиқачиён аз гвардияи миллӣ ва қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ширкат намуда иҷроиши зебову ҷолиб намоиш доданд. фестивал озмуни мазкур дар замони соҳибистиқлолии кишвар аввалин маротиба дар чунин сатҳ ташкилу гузаронида шуда баҳри дарёфти чеҳраҳои нав, ҷалби мусиқачиён аз миёни сохторҳои қудратӣ ва эҷоди оҳангҳои нави низомӣ мусоидат менамояд. маротибаҳо собит гардидааст ки оркестрҳои муттаҳидаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зимни баргузории ҷамъомаду чорабиниҳои муҳими сатҳи давлатӣ аз ҷумла парадҳои ҳарбӣ ва дигар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ дар дохили кишвар пайваста ширкат намуда берун аз миқёси ҷумҳурӣ низ ҳамасола дар фестивал озмунҳои байналмилалии оркестрҳои ҳарбӣ нафасӣ муаррификунандаи давлату миллат гаштаанд. пас аз намоиши ҳунару маҳорат ва санъати ҳарбӣ аз тарафи ҳайати ҳакамон ки аз ҳисоби мутахассисони варзидаву шинохтаи соҳаи фарҳанг интихоб гардида буданд, ғолибони фестивал озмун муайян карда шуда бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманди вазорати мудофиаи мамлакат қадрдонӣ шуданд. ёдовар мешавем ки фестивал озмун байни оркестрҳои ҳарбӣ, вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои низомии кишвар мин баъд низ идома меёбад. طبق تحقیقات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در جهان بیماری فربهی نسبت به 50 سال پیش 10 مراتب افزایش یافته است. سالهای آخر فربهی به یکی از بیماری‌های خطرناک سیاره مبدل گردیده آن تمام کشورهای جهان را نگران کرده است. شرح بیشتر موضوع در تهیه همکارانمان.
طبق تحقیقات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در سراسر جهان هر سال نزدیک به 3 میلیون نفر در نتیجه وزن زیاد و فربهی وفات میکنند. سالهای اخیر فربهی با یکی از بیماری‌های خطرناک سیاره مبادل گردیده آن تمام کشورهای جهان را نگران کرده است. زیرا عاقبت آن انسان را به بیماری‌های گوناگون از جمله دیابت قند، سکته دل، فشار بلندی و مهمتر از همه به کم عمری آورده می‌رساند. بیماری فربهی یکی از بیماری‌هایی است که در عصر 21 وبای عصر است. در تمام مملکت‌های روی دنیا بیماری پهن‌شده ترین است. سبب همه اینو کم حرکتی، پرخوری همین در ارگانیسم جمع شده با روغن مبادل با چربی مبادل می شود که آهسته آهسته انسان به بیماری فربهی گرفتار می شود. فربهی بیماری می باشد که با چربندی جسم علاقمند بوده زیادشوی وزن بدن نسبت به معیارهای مقرری ارزیابی می شود. بیشتر انسان‌های به فربهی مبتلا شده وابسته به سن و سال از زود خسته‌شوی، نفس‌تنگی، درد پای‌ها و بدشوی هضم غذا شکایت می‌کنند. گذشته از این باید گفت که بیماری فربهی عامل ارثی نیز هست. بیماری فربهی آورده می‌رساند به فشار بلندی و بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد. سبب پیدایش بیماری سرطان. این چونین بیماری فربهی یکی از عامل انکشاف بیماری دیابت قند می‌شود. چون که در روند انکشاف بیماری فربهی قابلیت فکرانی، قابلیت جسمانی کاهش می‌یابد. طبیب هر یک کس خودش است. یعنی رعایت کردن رژه خوراک، دست کشیدن از پرخوری، مشغول شدن به ورزش، همین عامل‌ها می‌تواند که اون نفرانی که به بیماری فربهی گرفتار هستند می‌توانند خودشون را به حالت مقرری ارگانیسم برگردونند. بنا به تاکید متخصصان ساحه طب جهت پیشگیری بیماری فربهی در برابر دیگر کارها باید از خوردن خوراک‌های تستیار دست کشید. هر درد را دوایی است. در این راستا بیماری فربهی نیز استثنا نیست، زیرا آن نیز توبت شونده است و برای این تنها اراده قوی لازم. اگر امروز به بیماری فربهی گرفتارید پس باید راه‌های پیشگیری آن را رعایت نمود و سلامتی خویش را برقرار نمود. در تاجیکستان تدبیرها جهت فرا گرفتن شهروندان بیشغل با کورس‌های کوتاه‌مدت آموزشی و حل مسائل اجتماعی تقویت داده می‌شوند. سال 2025 در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 31,000 زن صاحب اختصاص شدند که قسم بیشتری آنها با کار تامین گردیدند. موضوع را همکاران ما شرح می‌دهند. سال 2025 در کشور بیش از 60,000 شهروندان جمهوری با کورس‌های کوتاه‌مدت تئوری کسبی جلب کرده شده پس از ختم صاحب شهادتنامه‌های نوی اختصاصی گردیدند. در این دوره در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 31,000 زن صاحب کسب گردیدند که بیشتری آنها با کار تامین شدند. به شغل فرا گرفتن اهالی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک در سیاست اجتماعی حکومت کشور معین گردیده. برای تطبیق این هدف تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی، مرکزهای خدمت‌رسانی و کسب آموزی بر روند تامین ساکنان با کار دائمی مساعدت نموده در بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم تأثیر مثبت می‌رسانند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام با مجلس عالی تاکید نمودند که هر سال در ساحه‌های گوناگون اقتصادی مملکت بیش از 200,000 جای کاری نو تأسیس داده شده. زیاده از 150,000 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی به بازار مهنت وارد می‌گردند. این دلیل روشن دستگیری حکومت کشور در سمت تامین اهالی مخصوصاً جوانان با جای کار میباشد. در سال 2025 توسط مقامات مهنت و شغل اهالی 929 مرتبه یارمارک‌های جای‌های کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گزارنده شد. در این یارمارک‌ها 10,058 کارخانه تشکیلات‌ها اشتراک نمودند. در برگزاری یارمارک‌های مذکور باشد 14,257 نفر با جای‌های کاری راحت گرفتند. از این شماره 11,336 نفر با جای کار تامین کرده شده است. اینچنین توسط یک مرکز بالازیکر با 6,489 نفر راحت برای کسب آموزی در مرکزهای تعلیمی نظام وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، اگنتی مهنت و شغل اهالی و 1653 نفر با اجرای کارهای جمعیتی مزدناک سفربر کرده شدند.
барои ҷалби шаҳрвандон ба кор гузарондани ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ барои корҷоён нақши муосир дорад. ҳамчунин бо мақсади дастгирии сокинон дар шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ марказҳои касбомӯзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ фаъолият доранд ки барои омӯзондани касбу ҳунарҳои гуногун пешбинӣ шудаанд. дар ин самт президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон масъулини сохторҳои марбутаро вазифадор намуданд. ба масъалаи ба кор таъмин намудани хатмкунандагони марказҳои таълимӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи махсус дар навбати аввал занон, майёбон ва дигар гурӯҳҳои аҳолии ба дастгирии иҷтимоии эҳтиёҷманд бояд эътибори махсус дода шавад. барои фаро гирифтани сокинон ба омӯзиши касб ва сайқал додани дониши онҳо дар шаҳр ноҳияҳои кишвар марказҳои таълимӣ фаъолияти намунавӣ доранд ва шаҳрвандони ҷумҳурӣ метавонанд аз ин имкониятҳо самаранок истифода намуда бо аз худ кардани касбҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар рушди ҳаёти иҷтимоии хеш саҳм гузоранд. амонатбонк соли 2025 ба 60 000 мизоҷ 2.5 миллиард сомонӣ маблағҳои қарзӣ пешниҳод намуд. ин нуқтаро масъулини корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк зимни нишасти хабарӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. иброз гардид ки амонатбонк ба зиёда аз 17 000 корхонаю ташкилот, зиёда аз 898 000 нафақагирони мақомоти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин ба зиёда аз 2 миллион пасандозгузорони тавассути 75 филиал ва 547 маркази хизматрасонии бонкӣ бо ҷалби зиёда аз 3000 корманд хизматрасонӣ менамояд. бо мақсади саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва татбиқи дигар барномаҳои давлатӣ дар самти дастгирии иҷтимоии аҳолӣ, бонк иқдомҳои қарзии имтиёзнокро таҳти унвони рушди деҳот, нури дониш 2025 ва орзуҳои соли нави 2026 роҳандозӣ намудааст. бонк дар маҷмӯъ бо 8505 корхонаву ташкилотҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ ҳамкориро бароҳ мондааст, ки нисбат ба соли 2024 121 то зиёд мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмини шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор мегузорад. ҳамин аст ки ҳиссаи пардохтҳои ғайринақдӣ дар кишвар нисбат ба солҳои қаблӣ тамоюли афзоиш дорад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ҳаҷми амалиётҳои ғайринақдии ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар дар соли 2025 ба 42.4 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. ин нишондиҳанда дар муқоиса ба солҳои қаблӣ афзоиш ёфтааст. дар соли 2025 ҳаҷми амалиётҳои пардохтии ғайринақдӣ бо истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ 42.4 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 2.7 маротиба зиёд мебошад. муқоиса ба солҳои қаблӣ агар кунем, албатта ки натиҷаҳои назар ҳастанд. ҳам ҳиссаи пардохтаи ғайринақдӣ дар ҷумҳурӣ афзоиш ёфтааст, ҳам шумораи истифодабарандагони воситаҳои электронии пардохтӣ рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. таносуби ҳиссаи амалиётҳои гирифтани пули нақд ва пардохтҳои ғайринақдии молу хизматрасонӣ бо истифода аз воситаҳои электронии пардохтӣ дар маҷмӯъ ҳиссаи нақдӣ 70.6% ва ғайринақдӣ 29.4%-ро ташкил дода, ҳиссаи пардохтҳои ғайринақдӣ нисбат ба соли 2023 9.8 банди фоизӣ афзоиш ёфтааст. таҳлилу таҳқиқоти олимони соҳа нишон дод, ки истифодаи пардохтҳои ғайринақдӣ ҳангоми хариду фурӯш ба шаффоф гаштани амалиётҳои молиявӣ, зиёдшавии ҳаҷми амонатҳо ва коҳишёбии иқтисодиёти пинҳонӣ мусоидат менамояд. барои ҳавасманд кардани аҳолӣ ба истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ барномаҳои махсуси ҳавасмандкунӣ пешниҳод гардида истодааст, ки ин ҳам ба густариши пардохтҳои ғайринақдӣ чӣ дар бахши давлатӣ бошад ва ё чӣ дар бахши хусусӣ бошад, албатта ки мусоидат карда истодааст. дар соли 2025 миқдори умумии кортҳои пардохтии бонкӣ 10.4 миллион ададро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2023 55.5% зиёд мебошад. шумораи умумии ҳамёнҳои электронӣ бошад ба 17.7 миллион адад расидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 2 маротиба зиёд мебошад.
از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی در عموم 28762 کوهرمز یگانه در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی نصب گردیدند که این نشان دهنده نسبت به سال قبلی 44.4% افزایش یافته است. از جمله 5397 عدد آنها مخصوص برای قبول پرداخت‌های خدمت‌رسانی دولتی پیش بینی گردیدند. تشکیلات‌های قرضی یا اینکه در عموم نظام بانکی همون اینفراستراکچوری ضروری از لحاظ برنامه‌ای اینکه از لحاظ تجهیزات دارا میباشد و در صورت تقویت بخشیدن همکاری با بخش دولتی اینکه با بخش خصوصی آماده‌اند که پرداخت‌ها رو به طور غیر نقدی و به طور موثر راه‌اندازی نمایند. طبق تحلیل‌ها در بسیار کشورها نشان دهنده پرداخت‌های غیر نقدی 80-90% را تشکیل می‌دهد. این یکی از راه‌های اساسی تأمین نمودن شفافیت عملیات خدمت‌رسانی به حسابگیری و پیشگیری عامل‌های انسانی میباشد. در پرتغالیا بر اثر آفت طبیعی 56000 نفر به برق مانده، 7 نفر دیگر به هلاکت رسید. دوام چند روز اخیر مراکش دچار آبخیزی‌های شدید است. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. در شمال مراکش آبخیزی به عمل آمد. سببی به عمل آمدن این آبخیزی باریدن باران‌های پی در پی در همین منطقه می باشد. بیش از 150,000 نفر خانه‌های استقامتی خود را ترک نمودند. 4 نفر به هلاکت رسیده، 1 نفر دیگر به نام و نشان گردید. 40,000 نفر به جای امن کوچانیده شدند و در خیمه‌های موقتی آنها را جایگیر کردند. یادآور می‌شویم که این اولین آبخیزی در مراکش نبوده. در یک سال تقریباً 2-3 بار مراکش با چنین آبخیزی‌ها دچار می‌شود. طبق معلومات مرکزی اروپایی سیسمولوژی در کوبا زمین‌جنبی با قوه 5.5 بال به عمل آمد. مرکزی زمین‌جنبی را در عمق 15 کیلومتر در شهر گوانتانامو ارزیابی می‌کنند. گوانتانامو یک شهر کلان با اهالی 2700,000 نفر در کوبا واقع است. درباره ففتیدگان و خسارات رسیده زمین‌جنبی به این منطقه معلومات وجود ندارد. در پرتغالیا پس از طوفان 56,000 نفر به برق ماندند. در بعضی از منطقه‌های کشور خانه‌های استقامتی قسماً خراب گردیدند. راه‌های ماشینگرد و راه آهن تا مدت بسته بودند. بر اثر این طوفان صدمه‌های عظیم نقلیاتی در راه‌های ماشینگرد به عمل آمدند. 7 نفر در نتیجه این آفت طبیعی به هلاکت رسید. طبق اطلاع مقامات ضرری رسیده طوفان در این کشور تقریباً 4 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. در پرتغالیا برای برطرف کردن این آفت طبیعی تکنیک های مخصوص فعالیت کرده ایستادند. اگنتی آب و هواشناسی کشور درباره بارشات از معیار زیادی باران در روزهای نزدیک هشدار می‌دهد. بینندگان گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 11 فوریه سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآمده پیشگویی شده. در ناحیه‌های علاهیده بارشات باران و برف در نظر بوده. در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت با شدت می‌بارد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه تا 5 درجه خنک، روزانه 1-6 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 12-17 درجه، روزانه تا 5 درجه خنک می شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآمده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌های باران کوتاه مدت در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه تا 5 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 2-7 درجه، روزانه 7-12 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرآمده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌های وادی بوده باران کوتاه مدت باریده. در ناحیه‌های علاهیده کوهی بارشات باران و برف در نظر است. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 3-8 درجه، روزانه 6-11 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییرآمده پیشگویی شده. در وادی‌ها باران باریده. در ناحیه‌های علاهیده کوهی بارشات باران و برف در نظر بوده. در بعضی ناحیه‌ها با شدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 10-15 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 6-8 درجه خنک،
روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای ابرناک پیشگویی شده باران می بارد. حرارت هوا شبانه 6-8 درجه گرم، روزانه 12-14 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر سلامت باشید.